ମୁଁ ଓମପ୍ରକାଶ ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏମଆର ଷ୍ଟଡି ଏକାଡେମୀକୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଓ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବ। ହଜରାଟି ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନର ଆଜିର ଆମ 4 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ 3ଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜିକେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଡେଲିକାର ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେଠୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସିରିଜ ନେଉଛୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ଜିକେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ରହିଯିବ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତେଣୁ ଯିବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଆକାରରେ ବୁଝିବା କାହିଁକି ଉତ୍ତରଟି ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଖାଲି କହିଦେବେ ଉତ୍ତର ଏଠି, ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ୱାଇଜ ଆଉ କିଛି ଡାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରିଲେଟେଡ ପଢିବା। ତେଣୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ 40ରୁ ବା 50ରୁ ଯେତେ ଆପଣ ଏମସିକ୍ୟୁ ଆମର ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଦ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ। ହେଲା, ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆଡ଼େ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍। ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି, ପାଲନପୁର ନା ଗୁରୁ ଶିଖର ନା ଅମର କଣ୍ଟକ ନା ଆମର ଦିଲୱାରା। ତେଣୁ ଆମର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯୋଉ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜର କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ବି, ଯେଟା କ'ଣ ଗୁରୁ ଶିଖର। ହେଲା, ଗୁରୁ ଶିଖର କେତେ ତାର ହାଇଟ୍ ନା 1722 ମିଟର। ହେଲା, ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଆରାବଳି ରେଞ୍ଜ ଲୋକେଟେଡ୍ କୋଉଠି, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଯୋଉ ଆରାବଳିଟା ସେଟା କ'ଣ ଅଛି, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଟା କ'ଣ ନା ଗୁରୁ ଶିଖର। ହାଇଟ୍ କେତେ ନା 1722 ମିଟର, ମନେ ରହିବ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର ୱାଜ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ। ଆମର କେତେ ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଅପସନରେ କ'ଣ ଅଛି, 1903, 1881, 1876, 1856। ତେଣୁ କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ସି, ଯେଟା କି 1876। ହେଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଫାଉଣ୍ଡର ପଚାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୋସିଏସନ କିଏ ନା ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ। କେତେ ମସିହାରେ ନା 1876 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଦ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରଥମ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, ଜିଏସଟି କମ୍ ଇନଟୁ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଜିଏସଟି ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଜିଏସଟି ଆମର କେବେଠାରୁ ଇଫେକ୍ଟରେ ଲାଗିଥିଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ହେଲା, ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି, ଜୁଲାଇ 2017, ଏପ୍ରିଲ 2018, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017, ମାର୍ଚ୍ଚ 2016। ତେଣୁ ଜିଏସଟି କେବେଠାରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଟା କ'ଣ ଜୁଲାଇ 2017। ହେଲା, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ପଚାରେ ନା ଆମର ଜିଏସଟି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ କ'ଣ, ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଜିଏସଟି ହେଲା was implemented in India on 1st July 2017। 2017 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜିଏସଟି ଟା ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଏଜ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଟା କି ଏକ୍ଜିମ୍। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏକ୍ଜିମ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରେ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଇନ୍। କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଏକ୍ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ତାର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ। ତେଣୁ ଏକ୍ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଟା କ'ଣ ମୁମ୍ବାଇ। ହେଲା, ଏକ୍ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କେତେ ମସିହାରେ ଏକ୍ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1982। ଇଜ୍ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ। ହେଲା, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହଉଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ ଏକ୍ଜିମ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖି କ'ଣ ଅଛି, ହ୍ୱାର ଇଜ ଦ ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସିଚୁଏଟେଡ୍। କୋଉଠି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟି ଅଛି, ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତେଣୁ ଆମର ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟି କୋଉଠି ଅଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ହେଲା, ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଗରହୋଲ ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟାକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ମନେ ରଖିଥିବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ ନୀଳଗିରି ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ। ହେଲା, ନୀଳଗିରି ଯୋଉ ଆମର ବାୟୋସ୍ଫିୟର ତାର ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା, ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଖିବା ଅଛି, which is the largest national park in India। ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟି କୋଉଠି, ଅପସନ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, କାଜିରଙ୍ଗା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ନାଗରହୋଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେ ପଚାରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଟା, ଅପସନ ଭିତରୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ହେଲା, ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇନ୍ ଲଦାଖ କୋଉଠି ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା ଲଦାଖରେ ଅଛି। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପ୍ରେଡ ଓଭର 4400। ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ଆମର ପଚାରେ କେତେ ସ୍କୋୟାର ମିଟର କିଲୋମିଟର ଅଛି ନା 4400 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରରେ ଆମର ହେମିସ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା ଅଛି। ସେଟା ଦେଖାଯାଏ କୋଉଠି ନା ଲଦାଖରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ
overthrown by ହେଲା last none the king କିଏ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା କାହା ଦ୍ୱାରା ମରିଥିଲେ ହେଲା overthrown ମାନେ କଣ ମରିଥିଲେ ଆମର ଅପସନରେ କଣ ଅଛି ବିନ୍ଦୁସାର ଚାଣକ୍ୟ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ନନ୍ଦର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିଫିଟ୍ ହେଇଥିଲା ମାରିଥିଲେ କିଏ ହେଲା ତେଣୁ ୟା ଭିତରୁ କିଏ ହେବ ଅପସନ ବଡି ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡିଫିଟେଡ ଧନାନନ୍ଦ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ ନା ଧନାନନ୍ଦ ହେଲା with ଚାଣକ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ ହେଲା ତାପରେ ଚାଣକ୍ୟ ଅଲଗା ନାମ ବେଳେ କୌଟଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଏଇ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ମଲା ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ମନେ ରହିବ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଇକ୍ୱିଟି ଇନ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଯୋଉ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଫର ଇକ୍ୱିଟି ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଟା ରାଇଟର କିଏ ରଘୁରାମ ରାଜନ ନା ମଣ୍ଟେକ ସିଂ ଅହୁଲିଆଲି ନା ଅମୃତ ସେନ ନା ମନମୋହନ ସିଂ ତେଣୁ ଯୋଉ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଫର ଇକ୍ୱିଟି ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏ ବୁକଟାର ଅଥର କିଏ ଥିଲେ ତେଣୁ ଅପସନ ନମ୍ବର କୋଉଟା ଠିକ ହବ ନା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେ କି ମନମୋହନ ସିଂ ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ରାଇଟ ଦ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର ଇକ୍ୱିଟି ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋକସିଂ ଅନ ଦ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଏଣ୍ଡ ଫାୟାରନେସ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଆଉ ଫାୟାରନେସ ଉପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ବୁକଟି ଲେଖିଥିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଫର୍ମର ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ where is the East India Company incorporated in India ହେଲା କେତେ ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇନକର୍ପୋରେଟ ମାନେ ଆମର କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଅପସନ କଣ ଅଛି ନଭେମ୍ବର 1650 ଜାନୁଆରୀ 1566 ଡିସେମ୍ବର 1560 ନା ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହା ତେଣୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଯେଟା କଣ ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ was formed in the London on 31st December 1600 by the royal charter of the Queen Elizabeth ହେଲା 31 ଡିସେମ୍ବର 1600 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା କ୍ୱିନ୍ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स जॉइन एट विष्णुप्रयाग ହେଲା कोन दुटा नदी कोन अछि विष्णुप्रयाग पाखरे कोन ହେଇଛି जॉइंट ହେଇଛି अलकनंदा ऑप्शन कोन अछि अलकनंदा एंड धुलंगंग धूलिगंगा अलकनंदा एंड भागीरथी अलकनंदा एंड मंदाकिनी अलकनंदा एंड पिंदुर ହେଲା ପିନ୍ଦୁର ତେଣୁ ଆମର କୋଉ ଦିଟା ରିଭର ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ପାଖରେ କଣ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ତେଣୁ अलकनंदा एंड କଣ ଧୂଳିଗଙ୍ଗା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ଇନ ଦ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୟାଗ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଇଜ ଦ କନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ अलकनंदा एंड କଣ ଧୂଳି ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ରିଭର ହେଲା ଧଉଳି ନୁହେଁ ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା ରିଭର ହେଲା नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन द फेमस एंशिएंट बुक नेम्ड स्ट्रे बर्ड वाज रिटन बाय जो स्ट्रे बर्ड राइटर टा किए ऑप्शन कौन अच्छी रविन्द्रनाथ टैगोर ना भारथा ना पानिनी ना होची नागार्जुना ହେଲା ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ବୁକଟା ଷ୍ଟ୍ରେ ବର୍ଡସ୍ ନା ହଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଷ୍ଟ୍ରେ ବର୍ଡସ୍ ଇଜ ଏ କଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସର୍ଟ ପୋଏମ ବାଇ ଦ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କଣ ପୋଏମ ଲେଖୁଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କେତେ ହେଇଥିଲା 1916 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड ओडिया टू हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस कोन जननी पीठ अवार्ड हैला जननी पीठ अवार्ड हमर सेकंड थर पई किए पाइथिले हैला ऑप्शन रे कोन अछि कोन प्रतिभा रॉय श्री सतीकांत महापात्र सचिदानंद राउतराय गोपीनाथ महांती तेनु सेकंड थर पई जो प्रेस्टिजियस जननी पीठ अवार्ड ता हमर किए पाइथिले ना सचिदानंद राउतराय गोपीनाथ महांती वाज द फर्स्ट ओडिया कोन जननी पीठ अवार्ड पाइथिले मन रखिबे गोपीनाथ महांती फर्स्ट पाइथिले सेकंड पाइथिले कि सचिदानंद राउतराय बिकम द सेकंड केते मसिहारे पाइथिले 1986 मसिहारे पाइथिले फर्स्ट के गोपीनाथ महांती सेकंड के सचिदानंद राउतराय हला नेक्स्ट देखिए कोन अछि हु इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया हला हमर पैरट ऑफ इंडिया बोली काहा को आखि देज अमीर खुसरो अली जिन्ना लता मंगेशकर हमर मिल्खा सिंह तेनु काहा को पैरट ऑफ इंडिया बोली आखि दे जायछि ना ऑप्शन नंबर ए जे कोन अमीर खुसरो द पर्शियन पोएट जी पर्शियन आस्थिले अमीर खुसरो इज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिच कंट्रीब्यूशन टू इंडिया म्यूजिक एंड पोएट्री इंडियन म्यूजिक आ पोएट्री ऊपर तांकर बहुत अवदान थिले जेते तांको कोन देइतले को आख्या ना पैरट ऑफ इंडिया बोली कहैतला काहा को अमर खुसरो कहैतला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोन अछि हु इज प्रेस्टिजियस एक्सप्लोर दैट डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया की हमर डिस्कवर करथिले जॉन विलियम्स वास्को डा गामा न्यूटन अल्फ्रेड भेल की हमर सी रूट हमर इंडिया को डिस्कवर करथिले ना वास्को डा गामा रीच्ड कलिकोट जेटा कोन अछि केरल रे एबे अछि कलिकोट रे पहुंचले केते मसिया रे से हमर पहुंचले ना 1498 मसिया डिस्कवरिंग द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया यूरोप रो इंडिया को से कोन करथिले हमर सी रूट टा डिस्कवर करथिले 1498 मसिया रे कोंडी पहुंचले हमर कलिकोट रे पहुंचीथिले नेक्स्ट कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी 1960 मसीह जोड़ा होता ईस्टर्न रिवर मीन सतलेज एंड रिवर एंड का माने तीनटा नदी भितर हेतिला ता भितर सतलेज अछि रबी अछि आउ कोन नदी सहित कोन हेतिला ए जो इंडस वाटर ट्रीटी हेतिला 20 झेलम चिनब ना तापी
କୋଉ ନଦୀଟା ଥିଲା ସତଲେଜ ନଦୀ ଥିଲା ତା ସହିତ କଣ ଥିଲା ବିସ୍ ନଦୀଟା ବି ଥିଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦ ଥ୍ରୀ ଇଷ୍ଟର୍ନ ରିଭର যেটা কি কোন কোন ଅଛି ରବି ବିସ୍ ଏଣ୍ଡ ସତଲେଜ এই তিনটা নদী ଉପରେ ତାର କଣ ଇଣ୍ଡସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟିଟା କଣ ହେଇଥିଲା ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଇନ ହ୍ୱିଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ ଡୁ वी फाउंड कौन जौरी रिवर है कौटी हमें जौरी रिवरटा हमने प्रवाहित होती ऑप्शन कौन अच्छी मिजोराम केरल गोवा कर्णाटक तेणु जौरी रिवरटा क्या रिवर आम फ्लो होती ना गोवा है जौरी जौरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ गोवा है जोटा कि गोवार सब लार्जेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू द अरेबियन सी सहित कौन मिसी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन अच्छी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द कौन भितरकनिका नेशनल पार्क सिचुएटेड भितरकनिका नेशनल पार्क कोठी अछि ए भितर कोन डिस्ट्रिक्ट रे रहिछि ऑप्शन कौन अछि मयूरभंज भद्रक केन्द्रापड़ा नुआगढ़ है तेणु आमर कौ आम डिस्ट्रिक्ट रे रही जो भितरकनिका नेशनल पार्क टी ऑप्शन नंबर सी जेटा कौन केन्द्रापड़ा भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है फेमस कौन पचारे कौन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आमर कौन भितरकनिका नेशनल पार्क टी फेमस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी व्हिच दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ द सिजदा एंड पाइबस है या भितर कौन कौन दिल्ली सल्तनत जो राजा थे सी कौन करते सिजदा आ पेबस आमर कौन आरंभ करते ऑप्शन कौन अच्छी जलालुद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक अलाउद्दीन खिलजी ना गयासुद्दीन बलबन है कौन रूलर आमर सिजदा आ पाइबसटा आमर इंट्रोड्यूस करते ना ऑप्शन नंबर कौन ठीक हम ऑप्शन नंबर डी जेटा कौन गयासुद्दीन बलबन सुल्तान बलबन जेटा कि गयासुद्दीन बलबन इंट्रोड्यूस द सिजदा जेटा कौन प्रोस्ट्रेटेशन एंड पाइबस रे कौन किसिंग द किंग्स फीट है माने कौन करथिले ना प्रजा माने कौन करथिले राजांकर पाद को माने स्पर्श करथिले तांको ओठरे सेटा को पाइबस कहउथिला है टू एम्फाइज द अथॉरिटी है से माने निजको बहुत बड़ भाई से कौन ए दुटा रूलटा इंट्रोड्यूस करथिले किए गयासुद्दीन बलबन नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी हमर द रिवर गिरी इज एन इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ जो रिवर गिरीटा अछि कहार ट्रिब्यूटरी गोटे ऑप्शन कौन अच्छी कावेरी ना यमुना ना गोदावरी ना ब्रह्मपुत्र तो कहार गोटे ट्रिब्यूटरी ना यमुना द गिरी रिवर इन हिमाचल प्रदेश मन रखते गिरी रिवर कोन अछि ना हिमाचल प्रदेश रे अछि इज द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना नदी रो कोन ट्रिब्यूटरी नेक्स्ट देखिए कोन पीस पगोडा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा जो पीस पगोडाटा अछि हमर कोठी को डिस्ट्रिक्ट रे हमर अछि कोन ए जो हमर ओडिशा रो हैला ऑप्शन कौन अच्छी धौलगिरी कौन खंडगिरी उदयगिरी ना चंद्रगिरी ऑप्शन कौटा हम कौटी देखा जाए ना धौलगिरी द शांति स्तूप जेटा कि पीस पगोडा कहुए मन रखिए शांति स्तूप कौन कहुए पीस पगोडा कहुए एट धौलगिरी है धौलगिरी पाखे एटा रही नियर भुवनेश्वर वाज बिल्ट विथ द जापानीज कोलाबोरेशन इंडिया आउ जापानी माने कारीगर मिसिकी एटा तैयारी करथिले शांति स्तूपटी को जेटा कौन कहुए पीस पगोडा बोली कहुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी सचिन तेंदुलकर स्कोरिंग हिज 100th इंटरनेशनल सेंचुरी अगेंस्ट व्हिच कंट्री स्पोर्ट्स न्यूज आकार एटा बहुत बड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिया कहा माने कहा विपक्ष रे रही कि हमर सचिन तेंदुलकर कोन करथिले तांकर 100th इंटरनेशनल सेंचुरी मारथिले ऑप्शन कोन अछि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश पाकिस्तान तो कौन टीम विपक्ष रे ना बांग्लादेश तेंदुलकर 100th सेंचुरी केम इन द एशिया कप 2012 एग्नेस्ट बांग्लादेश मसी बेले पछारे केते 2012 मसिया एशिया कप रे मारथिले बांग्लादेश विपक्ष रे नेक्स्ट देखिए मुगल एम्पायर शाह अल अपॉइंटेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज द देवान ऑफ बंगाल इन ईयर हैला केबे हमर कोन हितले केते मसिया से कोन करथिले ए जो ईस्ट इंडिया कंपनी को देवानी बेंगल पाखरे कोन इंट्रोड्यूस करथिले ऑप्शन कोन अछि 1917 1965 1835 ना 1623 केते मसिया इंट्रोड्यूस करथिले ना 1765 आफ्टर द बटल ऑफ बक्सर हमर आंदोलन परे द ट्रीटी ऑफ द अलाहाबाद है 1765 मसीह रही गिव द कंपनी देवानी राइट्स ओवर द बेंगल बिहार एंड ओडिशा ए तीनटार कौन आमर अथॉरिटी जाइतिला काहाको ए जो देवानी राइट्स काहा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाइतिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी है काहाको फ्रंटियर गांधी बोली कहा जाए ऑप्शन कौन अच्छी जाकिर हुसैन जेसी कमर रूपा आमर विनोबा भावे ना खान अब्दुल जाफर खान तेणु क्या फ्रंटियर गांधी बोली आख्या दी जाइए ना ऑप्शन नंबर डी जेटा कि खान अब्दुल जाफर खान ही वाज द पोस्तन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट
called the Frontier Gandhi for his non-violent struggle. कौन भाई अहिंसा ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ कौन कहउଥିଲା ना Frontier of Gandhi ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କାହାକୁ ଖାन अब्दुल ଜାଫର ଖାन। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी द फोर्थ 5 year plan was launched under the leadership ए जो फोर्थ 5 year plan टा काहा लीडरशिप रे इंट्रोड्यूस हेतला बा लॉन्च हेतला। ऑप्शन कौन जी पीवी नरसिम्हा राव, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। ତେଣୁ କାହାଙ୍କ ଆମର ଲିଡରସିପ ରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ଥ 5 year plan ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଦ ଫୋର୍ଥ ପ୍ଲାନ୍ କେତେ କେତେ ମସିହାରୁ ନା 1969 ରୁ ଆମର 1974 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଫୋକସ୍ କାହା ଉପରେ ହେଇଥିଲା ଗ୍ରୋଥ ୱିଥ ଷ୍ଟେବିଲିଟି एंड प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस अंडर द इंदिरा गांधी। मन रखिए एटा କାହାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା। which of the following two river join at କଣ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏ ଯୋଉ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଠାରେ କଣ ଦୁଇଟା ନଦୀ କଣ ହେଇଛି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଅପସନ କଣ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁ ଗଙ୍ଗା ଏଣ୍ଡ ଧଉଳି ଗଙ୍ଗା, ଅଲକନନ୍ଦା ଏଣ୍ଡ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଅଲକନନ୍ଦା ଏଣ୍ଡ ଭାଗୀରଥୀ, ଅଲକନନ୍ଦା ଏଣ୍ଡ ପିନ୍ଦର ହେଲା। ଏଥିରୁ କଣ ଦୁଇଟା ନଦୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ପାଖରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଅଲକନନ୍ଦା ଏଣ୍ଡ କଣ ମନ୍ଦାକିନୀ। ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି ଇଜ ଦ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ଅଲକନନ୍ଦା ଏଣ୍ଡ ମନ୍ଦାକିନୀ ରିଭର ଦିଟା ମିଶିକି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଠାରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ମିଶିଛନ୍ତି ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଏ କଣ ଅଛି ଆମର ଦ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ଇସ୍ୟୁଡ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଦ ହେଲା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟଟା କୋଉଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗରୁ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କୋଉ ନୋଟଟା ଆଗେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା। ବଢିଆ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ଅଛି ଦେଖିए ଅପସନ କଣ ଅଛି 1 rupee, 5 rupee, 100 rupees ନା 10 rupees କୋଉଟା ଆଗେ इंट्रोड्यूस ହେଇଥିଲା ନା 1 rupees ହେଲା। द फास्ट करेंसी इश्यूड आफ्टर द इंडिपेंडेंस वाज द ₹1 नोट इन 1949 केते मसिया 1949 मसिया फास्ट 1 rupees नोट टा इंट्रोड्यूस ହେଇଥିଲା। नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी व्हेन वाज द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन आफ्टर द इंडिपेंडेंस हेल्ड इन ओडिशा केते मसिया बा केते तारिख रे कोन हितला फर्स्ट असेंबली इलेक्शन ता हमरो इंडिपेंडेंस हितला ओडिशा रे हला केबे हितला। ऑप्शन को कौन अच्छी 20 फेब्रुआरी 1952, 20 फेब्रुआरी 1951, 20 फेब्रुआरी 1950, 20 फेब्रुआरी 1949। तेणु ऑप्शन कौनटा सठिक उत्तर हम ना 20 फेब्रुआरी 1952 मसीहा। ओडिशा हेल्ड इट्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन 1952 along with other states ହେଲା। अदर स्टेट सहित कौन होता है जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होता 1952 मसीह 20 फेब्रुआरी तारीख। नेक्स्ट देखिए कौन सारला दास स्टार्टेड द राइटिंग हिज महाभारत ड्यूरिंग द राइन ऑफ व्हिच गजपति रूलर जो हमर सारला दास लिखिथिले से समय हमर गजपति किए थिले हमर ओडिसा रे हला। नेक्स्ट कौन ऑप्शन कौन अछि पुरुषोत्तम देव ना प्रतापपुत्र देव ना कपिलेंद्र देव ना हमर भानुदेव आईवी हला किए रूलर थिले सेते बेले ना ऑप्शन नंबर सी जाकी कपिलेंद्र देव। सारला दास हमर द आदि कवि ऑफ ओडिशा कंपोज द ओडिया महाभारत से कौन ट्रांसलेट करथिले हिंदी रो ओडिया को महाभारत लिखिथिले ड्यूरिंग द कपिलेंद्र देव इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी अछि कपिलेंद्र देव को समय कोन थिले सारला दास लिखिथिले हमर जेटा कि ओडिया को ट्रांसलेट करथिले महाभारत को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दौरा विषय एंड चक्रा विषय आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ट्राइबल अपराइजिंग इन ओडिशा जो दौरा विषय और चक्रा विषय कहा कौ जो ट्राइबल कौ आंदोलन सहित जड़ित अच्छा ओडिशा रे कौन घुमर रिबेलियंस खंड अपराइजिंग केन्दुझर रिबेलियन ना मुंडा रिबेलियन कौ हमर आंदोलन सहित से रिलेटेड अछंती ना ऑप्शन नंबर ए जे कौन घुमसर रिबेलियन हैला। दौरा एंड चक्र विषय लीड द घुमसर ट्राइबल्स रिबेलियन इन ओडिशा एगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर हैला घुमसर रिबेलियन सहित से रिलेटेड अछंती। नेक्स्ट कौन अछि लॉर्ड डेलहाउसी वाज द गवर्नर जनरल इन इंडिया फ्रॉम केते केते मसे पर्यंत डेलहाउसी कोन थिले जनरल थिले हमर इंडिया रे। ऑप्शन कौन अछि 1875 टू 1881, 1865 रु 1869, 1848 रु 1856, 1837 रु 1844 केते मसे पर्यंत ना 1848 रु 1856 मसे पर्यंत लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी एंड मॉडर्न रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज टेन्योर बहुत किछ भलो काम होचन डाक हो रेल हो हैला सेगुडा सब करछन लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट देखिए कौन अछि द नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज स्टार्टेड इन द ईयर नलबन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि केते मसिया कोन हितला स्टार्टिंग हितला ऑप्शन कोन अछि 1966, 1977, 1987, 1957 तो केते मसिया हम लागू हितला नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा ना 1987 मसिया द नलबन बर्ड सेंचुरी इनसाइड द चिलिका लेक हैला चिलिका लेक भितर अछि एटा वाज डिक्लेयर्ड इन 1987 1987 मसिया डिक्लेयर हितला एटा कोन हमरो बर्ड सेंचुरी हैला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द राज्यसभा इज चेयर्ड बाय है राज्यसभा किए चेयरपर्सन था द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर द भाइस प्रेसिडेंट किए चेयरपर्सन था राज्यसभा आमर भाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होती आपन को गोटे हुमा रहा आप कहे जे आमर एबे भाइस प्रेसिडेंट किए आमर इलेक्ट होती है होमवर्क रहा आप कमेंट सेक्शन जनइबे किए अच्छा आमर किए चेयरपर्सन राज्यसभा ना भाइस प्रेसिडेंट है भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ गए हुआ रहा आमर पूर्व किए भाइस प्रेसिडेंट आप जनइबे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ये कौन कॉन्टिनेंट रे सब अधिक पॉपुलेशन रही ऑप्शन कौन अच्छी नॉर्थ अमेरिका आफ्रिका एशिया यूरोप है तेणु आम कौन कंटिनेंट सब अधिक आम पपुलेसन देखा जाए ऑप्शन नंबर सी जेटा कि एशिया एशिया इज द मोस्ट पपुलेशन कंटिनेंट्स हाउसिंग मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन माने जदी माने टोटल वर्ल्ड रो केते 60% हमर एशिया रे रहउछंती आ टोटल एशिया को छाडी देले और टोटल 40% रहउछंती माने बुझी परते केते पॉपुलेशन अछंती हला नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किए थिले कोन फाउंडर थिले गोपाल कृष्ण गोखले लाल लाजपत राय दादा भाई नारोजी ना बाल गंगाधर तिलक तेणु सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किए आम फाउंडर थिले ना गोपाल कृष्ण गोखले गोखले फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी केते मसिया 1905 मसिया टू ट्रेन द इंडियंस फॉर पब्लिक सर्विस मन रखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोन अछि वेयर इज द सोनादेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड हला कोठी अछि हमर जोन सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑप्शन कोन अछि कोरापुट नुआपड़ा हमर कंधमाल ना नुआगढ़ है तेणु कौटी कौटी अच्छी ऑप्शन नंबर बी जे कि नुआपड़ा है सुंदरबेड़ा सॉरी सुंदर नुहे सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा नोन फॉर टाइगर एंड वाइल्ड वाटरफॉल है फेमस कौन पाई ना टाइगर वाइल्ड वाटरफॉल पाई फेमस किए जो सुनाबेड़ा वाटरफॉल्स कौटी अच्छी ना आमर नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी हु वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फास्ट एस्टाब्लिश केते मसिया जो रिजर्व बैंक आरबीआई टा एस्टाब्लिश हेतला ऑप्शन 2 कौन अच्छी 1 अप्रैल 1935 1 अक्टोबर 1937 आमर 1 जनवरी 1950 ना 1 अप्रैल 1948 केते मसिया हम आरबीआई टी एस्टाब्लिश हेतला ऑप्शन नंबर ए जे कि 1 एप्रिल 1935 जेको जदि इकोनॉमिकल हेजी कोन हम सेशन आरंभ हुई केते अप्रैल रे मन रखथिबे तेणु आरबीआई वाज एस्टाब्लिश इन फर्स्ट अप्रैल 1935 इन कोलकाता फर्स्ट कोन हेतला कोलकाता हेतला किंतु एबे कोन अछि ना एबे मुंबई रे अछि हैला आ गोटे हुमा रहिला आपनको पई कोन करिवे ना एबे आरबीआई रो किए हमर सी अछंती हमर जणेबे कमेंट सेक्शन रे किए बे अछंती आगरो किथिले शक्तिकांत दास थिले एबे किए अछंती जणेबे है तेना आरबीआई प्रथम कौटी ना कोलकाता एबे शिफ्ट हो कौन अच्छी हेडक्वार्टर मुंबई रे रही नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी द कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम कौन हमर फंडामेंटल राइट कॉन्सेप्ट आसी कानाडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन ना साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स कॉन्सेप्ट कौन आसी ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रो हमर एटा कोन होइची ना अणा होइची नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी अभिजनस्य कुंतला इज ए फेमस वर्क ऑफ जो अभिजनस्य कुंतला यार माने किए लिखिथिले हला कोन अछि भारता अछि बाबा अमिति अछि ना पाणिनि अछि ना कालिदास अछि एतर किए लिखिथिले जो हमरो एटा ना हमरो कालिदास कोन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द शकुंतला जेरे के नाटा कहछन अभिजनस्य कुंतला इज ए संस्कृत प्ले बाय कालिदास कालिदास एटा लिखिथिले संस्कृत रे लिखिथिले हला नेक्स्ट देखिए कौन अच्छी क्वेश्चन टी व्हिच सीज डज द सुएज कैनाल कनेक्ट कौन सीटा कौन होची हमर सुएज कैनाल सहित कनेक्ट करछि इंडियन ओशन टू पैसिफिक ओशन माने जो सुएज कैनाल के दीटा हमर ओशन को कौन होची कनेक्ट करछि हला इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन ना मेडिटेरियन सी ना रेड सी मेडिटेरियन सी ब्लैक सी ना अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन हला तेनो कौन दुइटा हमर सी को से कनेक्ट करछि ना मेडिटेरियन सी और रेड सी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा पढ़ी पारे परीक्षा रे देखि जाइथिबे सुएज कैनाल इन इजिप्ट कौन होची इजिप्ट रे लिंक्स द मेडिटेरियन सी विथ द रेड सी हला मेडिटेरियन सी सहित रेड सी को से कनेक्ट करिछि आज लास्ट क्वेश्चन जीके पाई देखिया द रिवर बुद्ध बलंग बुढ़ा बलंग हला ओरिजिनेटेड्स फ्रॉम कोठु बाहर छि जो बुढ़ा बलंग नदीटी नीलगिरी हिल्स ना गरु महिषमा हिल्स ना देवमाली हिल्स ना सिमिलीपाल हिल्स तेनो बुढ़ा बलंग हम नदीटी कोठु बाहर छि ना सिमिलीपाल हिल्स द बुढ़ा बलंग रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सिमिलीपाल हिल्स इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हला कोठी अछि सिमिलीपाल हिल्स टा ना मयूरभंज रे अछि ओडिसा रे
ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଏବେ କଣ କରିବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଦେଖିବେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କଣ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଉପରେ। ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ 15th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ସେ କଣ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ କଣ ହେଇଛନ୍ତି 15ତମ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖି କଣ ଅଛି ଦ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ to accept the Aadhaar as the one of the 12 document to voter identity verification। এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡଟିକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ଆମର 12 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭୋଟର ଆଇଡେଣ୍ଟି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆଧାର କାର୍ଡଟାକୁ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ଅଛି ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ କୋଲାବରେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେସି ଡେ 2025 with the theme ତାଙ୍କର ଥିମ୍ଟା କଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରମୋଟିଂ ଲିଟରେସି ଇନ୍ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଏରା ହେଲା। Next news ଟା କଣ ଅଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ has become the fifth state or union territory to achieve full functional literacy under the ULLAC नव भारत सक्षत कार्यक्रम ହେଲା। ଆମ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କେତେରତମ ନା 15ତମ ହେଇଛି କଣ କରିବା ପାଇଁ ଫଙ୍କସନାଲ ଲିଟରେସି ଅଣ୍ଡର ULLAC ନବ ଭାରତ ଆମର ସଶସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ ଅଛି ଦ ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ହେଜ tightened norms for use as scribe by person with the disabilities in competitive examine bodies like UPSC and NTA are now required to create their own scribe polls and provide technology aids as a primary option ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେମାନଙ୍କର ଶରୀରର କିଛି ଡିଜେବଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର କଣ ହେଇଛି ସବୁ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ୟୁପିଏସସି ଏନଟିଏ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି କିଛି ଆମର ଟୁଲ୍ସ ଆମର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି ଆମର କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଇକୋନୋମି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଣ୍ଡ ଇସ୍ରାଏଲ ହେଭ୍ ସାଇନ୍ଡ ଟୁ ବାଇଲେଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟି যেটা BIT ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। କେ ଦିଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଇସ୍ରାଏଲ ମନେ ରଖିଥିବେ ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଏଣ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ। Engineers India Limited the EIL has completed the mechanical work for India's first bomb based biorefinery in କୋଉଠି କୋଉଠିକା ରହିଛି ଏଟା ନା ନିର୍ମଲଗଡ଼ ଆସାମରେ ହେଲା। ମନେ ରଖିଥିବେ କୋଉଠି ଆସାମରେ ହେଇଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଟି କଣ ଅଛି ଦ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଏମ୍ Sindha launched the UPU integration project in Dubai, a significant step in global digital ହେଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏଟା ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ according to CII KPMG report India space economy is project to growth from $, କେତେ 8.4 ବିଲିୟନ 2022 ରେ ଥିଲା ଏବେ କଣ ଅଛି 2033 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେତେ ଦିଆହେଇଛି ନା 44 ବିଲିୟନ ହେଲା। ଏଟା ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ୍ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କଣ ବଢି ହେଇଛି ହେଲା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ନେକ୍ସଟ ସରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନୁହେଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର डिफेंस सिक्योरिटी ଆମର सिक्योरिटी ଉପରେ the 11th SCTCM Berg LSAM 25 was launched by the Indian Navy built MS SSPL ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦ କମ୍ବାଇନ୍ଡ କମାଣ୍ଡର୍ସ କନଫରେନ୍ସ 2025 will be held କୋଲକାତା with the theme କଣ ତାର ଥିମ୍ ଟା ରଖାଯାଇଛି ନା year of reforms that transforming for the future ହେଲା। देखिए नेक्स्ट कौन अच्छी सोशल एनवायरनमेंट ऊपर नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑफ वुमेन सेफ्टी NARI 2025 has revealed the gaps in women's safety in Delhi which ranked केते 28th out of 31 city ହେଲା। ଆମର ଟୋଟାଲ 31 ଭିତରୁ କଣ ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି 28ତମ ଯୋଉ ସେଫ୍ଟି ଆକାରରେ ସେ ରହିଛି। ଇନ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ସର୍ବେକ୍ଷଣ an annual survey aims to foster competitive federalism among the cities to adopt the faster air quality measures ହେଲା। नेक्स्ट किसी इंटरनेशनल न्यूज रही चेन्नई हैज लॉन्च्ड ए न्यू सेट ऑफ सैटेलाइट द ग्रुप 05 सैटेलाइट फॉर द गेली कॉन्स्टेलेशन फ्रॉम द ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर नुआ गोटे चाइना लॉन्च करछंती सैटेलाइट और उज्बेकिस्तान won the second edition of the CAFA Nation Cup 2025 with the India scoring the bronze medal उज्बेकिस्तान कोन करछंती हमरो सेकंड एडिशन जो थिला से कोन करछि हमरो जीतिछि आ कोन होइछि हमरो इंडिया कोन होइछि एतरे ना ब्रोंज मेडल पाइछि
ହେଲା। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏତିକି ଥିଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆଉ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଟୋଟାଲ ଆମର 40 ଟି ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲୁ ଆଉ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନଟି ଦବାଇଦେବେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହେଲା, କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଡେଲି କ୍ଲାସଟି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।